of the main event. Made out sa game 1 ng Team Cebu City. Kinig game 2 na. This bakbakan event here in Bunturis Court, Basak, Cebu City is sponsored by Kaphariran and Konsyal Novi Cabatino Abilia. Na itong mga sponsor, organized by Rendo Gascon. Mao na ito ang mga organizer o sponsors ng atong bakbakan dire. Okay, game 2 na ta. Game 2 na. Wala. May bobo na sila ga. Nangisog na sila ga. Balik. Agad tukmo din sa dam. Bang! Namato na si Idol Jobert Basinas. Kulapo, what a shot! Hibilo di shot! On the attack ng Team Cebu City. Lah, badik. Lah. Out ball. Side out. Manda whistle. Win! Shout out tayo ni Janry Munaski aka Pitik Partner diya sa Aurora, Zamboanga. Og shout out sa kuno ni Boy Libre gikan ni Pitik Partner. Ito ra gikamang ni Sadam Forever. 2-0 na, 2-0. Servisyo Rigi. Ilaga. Kulapo. Countered by Badik. Win! 3-0 na, 3-0 in favor of Team Mandawi. Here comes the Salita Assassin para 4. Netbag, side out. Bola sa Team Cebu City. 3-0 mga igana sa itong game 2 para champion ng Team Cebu City, para tabla ang Team Mandawi. What a shot! Lupit ng tira ni Idol Jobert Basinas. Nako. Tibag ang dipinsa ni Damay Tuara. Jobert again. Ay, Sadam. Lah. 1-3 mga igan na to score in favor of Team Mandawi. Game 2 of the main event. Tokpod diri ang igang Idol Jobert. Mamma mia! Susan Roses. Smart play coming from Mr. Explosive Jobert Basinas. 2-3 mga igan na to score 2-3. Isang puntos lang ang lamang sa Team Mandawi. Back to live action. 2-3 ang atong score in favor of Team Mandawi. Servisyo Kulapo. Parendol! Mamma mia! Lah. Ay, Kulapo. Di madawat ang tira sa ahensya. 2-3. Bola sa Team Mandawi. Servisyo balik. 2-3 Kulapo. Idol Jobert. Lah. Out ball. 2-3 mga igan. Here comes Sadam Forever para Iguales. Laga. Jobert. Lah. Kulapo na. May kastigo na. Suga mula Kulapo Iguales 3. Kini para 4 sa Team Cebu City. Lah. The Salita Assassin. Pouring in. Pasok na pasok. Side out. Bola sa Team Mandawi. Iguales 3 mga igan. 3-all. Servisyong Damay Timos para 4. O Team Mandawi. Oy, Maiko yan atong amigo na kilid sa sideline Wana may champion ang team ni Maiko yan ganina sa atong undercard bakbakan. Agay, Damay Timos struggling for his fire in the hole. Aba. Out ball ang depensa sa Team Mandawi. Iguales 3 mga igan. Bola sa Team Cebu City. Ito na naman si Mr. Explosive Jobert Basinas. Jobert to Ilaga. Ay, gilobo-lobo na sa Kulapo.
La. Gi. Budol. Ay gitimbre. La sadam. Laga. Agay banggi si Laga. 4-3 na mga igan. Isang puntos ang lamang sa Team Cebu City. Para champion ang Team Cebu City atong game to ha. Para tabla ang Team Mandawi. Parno! Grabe. Heavy loaded shot. Sadam agay, may uplok ang top mo ni Sadam. 4-3 mga iga na to skora, 4-3. Servisyo na silent assassin para igualis 4. 4-3 sa in favor of Team Cebu City. Laga to Jobert. Okay. Tok mo ni Jobert. Kuha ang badik. Lah, badik again. Lo, badik to isang combination. Giatsa ng badik. May gamit na sa iyang secret weapon. Si badik. Lah, idong Jobert. Montek na si Laga. Lah. Lah, kadiha. Kula po. Iya, kadiha. Babag na. Ini. Lah. Lobo. Robert. Bang. Lah, kana rak-rak. Bang. Ay, tora. Ay, tora. Kini. Lah, kadiha. Out ball. Side out. 4-3 mga iga na to skora. Bola sa Team Cebu City sa atong game to. Nataron diri sa Buntor Court, diri sa Basak, Cebu City. Servisyo kula po. Out ball 5-3. Dalawang puntos na ang lamang sa Team Cebu City. Ito na naman si Kulapo para sa badik. Lah. Badik din. Badik again. Lah. Kilaga. Pospos. Pospos kay pospos. White tik-tik. Lah. Rigi. Laga. Latos do. Ay, ito ara. Napabuto na. Team Cebu City. Bang. Olay! For the kill. Awan pas kang manang. Good item delivered by the silent assassin Reggie Caban. Servisyo badik para 4. 5-3 ang atong skora. Pabor sa Team Cebu City. Poslan man. Ya, ito na sa skula po. Globo na sad. Bang. Ala, out ball man eh. Inside. Bang. Latos na skula po. Sadam. Ay, dara. Kuha pa. Lah. Bagnos. Tuk po ni Sadam. Good vibes balik. Saudi balik sa tilo. Good shot ha. Good shot oh. Sipak na Saudi balik. 4-5 mga igana. 4-5. Servisyo balik. Wala po. To ilaga lak kaniha. Masita meron. 4-5 ato skora. 4-5 bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam para size ni. Hala kaniha. Uy. Guys, Sadam. Kangilo, tukmo di Sadam. Tuara. Bigil na. Size 4. In favor of Team Cebu City. O ang crunchy na tasty Maricel Anthony Cesaro na mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. O ang Dantis sa Halo Blocks diha sa Ilaya Dumanhog. For your construction needs. If you need a durable Halo Blocks, call Dantis Halo Block diha sa Ilaya Dumanhog.
O gang Arnoco no disco mobile basta disco Arnoco basta Arnoco disco. O gang Ludis native lechon manok diya sa poblasyon na Dumanog. Palit po salamihan nga lechon manok. Ludis lechon manok 4-6 ang atong score in favor of Team Cebu City. Para champion ang Team Cebu City ning atong game to. La Jobert ay gibikil ni Jobert to. Allah kariha uy. 7-4. 7-4 mga igan, 3 puntos sa glamangan sa Team Cebu City. Sadam. La, tugmod ni Sadam. La, lobo ni Kulapo. Latos. La, kaniha. Agay, tuara bikil na. Bingo na. 8-4 na mga igan. 8-4. 8-4 kini serbisyo Sadam. Para 9. Wah, tuara. Trapo. Lala. Trapuhan ng bayong Jobert oh. Agbala ng sa tirado ng pulag laban. Bang! Naya lang lay. Sakit na lay. Ayaw lay. Sakit na lay. Ayaw tuyok-tuyok ka bulalay. Ayaw likita lay. 9-4 na mga igan. Binugbog ng Team Cebu City ang depensa sa Team Mandawi. Hala kadiha Kulapo. Ano 4-9 mga igan na. Side out. 4-9. Ilaga to serve para 5. Jobert again. 3-shot combination ni Idol Jobert. 4-shot. Si Jobert nagilaw gagmayo. Ala Kulapo nanda sa ni Kulapo. Sa ni lobo-lobo Kulapo eh. Ang lobo na mayo Kulapo gid. Bawo sa silagaw. Paabtas panganod. Paabtas panganod. Tara globo ng mayo, bulaw, ulbo kayo. Ala tara. Ge. Ay tara. Ala kaniya. Tara, itok po na Sadam. Kini. Adios, Patriado Rada countering sa The Silent Assassin. Pasok. 5-9 na mga ikan, 5-9. Kulapo. Badik. Badik again. Kulapo ipabusog yun yung mayong Kulapo kek. Ilaga. Ilawagin mayong ilaga Kulapo. Tuara. Goodbye. Away from home. Out ball. 9-6. Shout out din ni Mike Kuyin na rin sa atong kiliran si Mike Kuyin. Size 9 ha. Jobert. Shout out nila ni John Peter Pantonyal ni natindan sa tumbagbakan rin. Bim shout out. Shout out sa ni Jimboy Sukiti. Nilang Jongjong. Shout out. Kulapo. Ini. Power in the hole. Tuara. Di attack na si Idol Jobert Marcinas. Kanto. Tuara. Badik namugag kahoy. Kadiha. Bugha na sa ning badik. Agi. Tara Kulapo. Isibol kayo Kulapo. Gini. Wala pa. Robert. Agay, good item na. Good item. Delivered by Badik. City 9.
Okay, Nueva City. Service yung ilaga para Hotso. Jobert. Ay. Alami as counter ni The Silent Assassin. Ay. Gilawag sa tirong ang tokbo ni Idol Jobert Barsinas. 8-9. Huwag mo na sila live. 8-9 mga igan kinay para igualis na. Jobert. Laga. To Kulapo. Labaw ang team si La. Side out. May lusot ang bola ni Idol Jobert. Side out. Okay, back to live action. Service yung Jobert. Ala. Fire! Kulapo. La. Ay. Jobert again. Binumba sa ere. Sadam. La. Sadam again. Okay, wana. Bunda kang Rigi. Ilaga to aras. Sakot sa nigo ni La to ara. Skita tira. Ay. What? La kariha. La. Muntik na si Badik. Jobert la. Ay. 8-9 ato skor. 8-9. Usare labaw sa Team Cebu City. La Kulapo. In keto. La. Tugbaw kayo. Tagak kayo mula la. Dai. Ge. Kulapo. Gugulo mo. Ge, papap. La, gilobo. Bang. Ay. La kaniha oy. Jobert may tig kastigo, Kulapo may tig lobo. Ay, babag na tinay sa Team Cebu City. Guales, 9 na mga ikan. 8-9. Wala pa mga ikan, 8-9. Kini para iguales. 8-9 mga ikan na in favor of Team Cebu City. La. Jobert. Ay, kasakit. Bang! Spikean. Tuara. La! Wana. Breaking ay na mga ikan. Breaking ay. Kinsa kay mabuslutan na ni. Hala ka niya. Wana. Goodbye. Adios. Buhay pa na gapo doon na. Ay! Dinagan pa na kayo doon sa Pagpasinas. Woo! Ano? Iguales 9 na. Iguales 9. O shout out tayo ni Boy Libre ha. Gikan ni Pitik Partner diya sa Aurora, Zamboanga. Iguales 9. Kene para labaw para Jis Reggie to Jobert. Reggie again answered by Jobert. Ala kaniha Badik. Side out. Okay, back to live action. Iguales 9-9 mga igan sa atong game to ha. O servisyo Kulapo is the best. Okay? Agay sakita. Ayaw lay. Nako! Igo sa counter ang Team Cebu City. Iguales 9. Side out. Servisyo Badik. Iguales 9. Ini para sa Team Mandawi. Out ball. Side out. Servisyo Sadam. Iguales 9 ato skor. Kulapo. La. Birada na Kulapo. Birada Kulapo. Jobert. Bang. Agay. La. Kuha pa. Ano? Ay, ginanon lang ni Badik. Ala kaya, may arak na sila guy. Latos na. Ay! Yes, 9. In favor of Team Cebu City. Servisyo Sadam Forever. The Game Breaker. Ay, Kulapo.
Badik pouring in. Sahod sa nigo ni Idol Jobert Barsinas. Lobo na naman si Pagkakataon. Dah. Wala po oh. Ay, palipatay. Ay mo. Paabtas panganod. Wala po. Ay. Tuara. Wana, breaking ng Saddam. Ay. Eh. Balik ng diskarte. Lobo. Jobert Brazil. Jobert. Okay. Saddam. Basta ngigang Saddam mo. Paak ni Saddam mo. Lapo. Asa naman natin. Gi. Puro Jobert. Tara, Jobert. Gi, kulapo. Ay. Lobo lagi ako kulapo. Gi. Ah. Yay. Gi, tagod. Awa pa. Gi, lobo lagi ako ni Idol kulapo. Ay mo palipat yan. Lobo. Sabi na lang Lobo. sa nato rin. Di tao na sa. Ilagado. Balon-balon nga tira, gi. Ilagado. Sa mapula na. Bang! Agay, sabit sa Idol Jobert Barsinas. Utang maral Jobert. Okay, back to the ball game. Noy BGs in favor of team Cebu City sa ato ang game to ha. Servisyo ilaga. Agay, sakita tira ha. Pagka nindot easy pero nindot kay resulta. Lipatang Idol Reggie. Jess Noy biato skora bola sa team Cebu City. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Barsinas. Torage. Tagod. Ay. Wala po. Gi. Ay. Sa kulapo. Noy BGs ha. Noy BGs. Araw. Giga ng kulapo. Teknik ni kulapo. Lubo. Saddam may tig breaking. Kulapo tig sit up oh. Now kulapo la. Tara. Ilobo, tara mula o, pititasa. Saddam, tukod. Dabagin. Lah. Agay ni. On sinoy bina for the win ang team Cebu City para champion ang mga igan diri sa Buntoris Court Basak Cebu City. Ito na kaya ang katapusan sa team Mandawi. Servisyo Idol Jobert versus for the win. Servisyo ra tinapos ni Idol Jobert. May daog ang team Cebu City sa tong game to. Tudaks mga igan ang team Mandawi sa score nga 9-12. Congrats. Saddam kulapo Jobert.